m'ont dit au centre. Et j'avais une autre option, celle de faire jouer des joueurs qui ont des matchs dans les jambes, à savoir décaler Mandi à droite et mettre Hassani au centre. J'ai opté pour la deuxième solution. Voilà comment ça s'est passé. On l'a très bien compris. Simplement, coach, si vous permettez. Si permet, pienso. La conférence de presse qui s'était déroulée à Sidi Moussa. Toute la presse était interrogée sur Hassani. Hassani, vous le lancez sur un premier match international alors qu'il n'a aucune expérience sur le continent africain. En junio también era el primer match internacional de Atal y era todavía más joven. Hay veces que las cosas salen bien y hay veces que las cosas no salen bien. En juin, Atal n'avait aucune expérience internationale. Il faut reconnaître que parfois les choses marchent bien, d'autres fois. Y no había jugado en primera división. Et il n'avait même pas joué en première division. Con eso estoy explicando los criterios de hacer la alineación, no justificando que esté bien o mal, digo los criterios por qué se elige. Vale, a partir de ahí yo no tengo por qué llevar la contraria a nadie, digo por qué se hacen las cosas. Moi j'ai donné les critères, c'est tout, j'ai donné les critères, après chacun il peut interpréter comme il veut. نجمو ماضى والله ما سمعت كي كنت تهضري معاه عاود مع هذاك اللي جات عاود لا كيسيون ما سمعتوش وين نجمو كان الادب كاينه ريزرفاسيون المحل باش يلعب المباراه يلعب مباراه علاش ما لعبش بس نورمال المدرب يعني الوزاره ما كانش عنده معلومه على محرز قال ما عندي حتى معلومه في الوزاره نورمال بس المحرز راح يلعب مباراه هكذا اذا لعب مباراه الاول كيفاش راح يكون واربع اسئله هكذا نجم السؤال الاخر بالنسبه لي يعني كنخبر كثير على تذاكر المباراه كاين 12 ساعات باش الجمهور القسنطيني على التذاكر قال لك اقبال كبير على التذاكر تاع المباراه وانها مباراه شكليه ديجا دوز ميل بعيد بعد ومشارك يعني في الاقبال هذا تاع الجمهور القسنطيني في رغم انه مباراه شكليه. ابدا Déjà, ça fait plaisir que j'ai à la bonne appelé qui m'a passé à m'occuper la course la Coupe du Monde ça راحت. Explico la pregunta. Ahora Mahrez ha dicho estaba previsto que Mahrez estaba previsto que iba a venir el 31, si ficha o no ficha. Y no ha venido. Y tú has dicho también que no tenías informaciones sobre Mahrez. Lo que para él no es normal que el entrenador no sepa nada. ¿Cómo? ¿Esa es para Ramiro? No, esta es para ti. Ah, ¿estás hablando de Ramiro? No. Bueno, eso es una información institucional. O sea, te quiero decir, una información que yo creo que debe dar a la prensa la federación. O sea, yo sé que fue el día 31 y no es fácil asegurar que un jugador va a volver de Europa a Zambia. Entonces, yo hablé de la realidad, que no tenía certeza de que iba a volver, de hecho no volvió. Esa era la realidad en ese momento. Tu as dit s'il va jouer ou pas? Si va a jugar mañana o no. Mañana lo veremos. Es que la alineación todavía no se la ha dicho a los jugadores, entonces no la puedo decir al resto. نبدا بلافان قال لك ليكيب تيب لي جوار مازال ما قلتها لهمش دونك جو با لا دوني aujourd'hui. Pour Mahrez, l'information s'il allait venir ou pas, c'est une information administrative. Donc à ce moment-là, quand on m'avait posé la question, je ne savais pas s'il allait signer ou pas, s'il allait venir ou pas. Parce que le mercato ne s'était pas terminé le 31. Coach, il reste encore quelques matchs. Est-ce qu'on sait qu'on est éliminé? Est-ce que vous allez utiliser ces matchs, vous allez les considérer comme étant des matchs de préparation pour construire et injecter de nouveaux joueurs? Ou est-ce que vous allez continuer à bâtir la même équipe et essayer de changer d'esprit justement pour retrouver l'esprit qu'il y avait avant? Ahora, sí,
Sí, que si lo veo como continuación, como preparación, con cambios y cambios. Como estos partidos no tienen si va a poner algunos jóvenes o si va a confiar, intentando cambiar el espíritu, confiar en el mismo equipo. Bueno, en principio hemos jugado hace 3 días y evidentemente habrá que refrescar algunas posiciones y está claro que cambios tiene que haber, fundamentalmente no solo porque pensemos en el futuro, que evidentemente también, pero por ganar y evidentemente por refrescar jugadores en posiciones que terminaron muy fatigados. Il y aura des changements, pas par rapport à l'enjeu, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que c'est des matchs de préparation, sinon parce qu'on a joué ça fait 3 jours, et forcément il y a des joueurs qui vont le ressentir physiquement, donc on va mettre une touche de fraîcheur dans l'équipe. Muy buenas tardes, señor Alcaraz. ¿Cuál es el problema en este equipo nacional? Todo el mundo hoy habla de la prestación de las estrellas de este equipo en los clubes, jugar muy bien, en el equipo nacional no. ¿Cuál es el problema con este? Frente a Zambia, no hay estrella en este equipo de Zambia. Argelia, muchas estrellas, pero prácticamente cero prestación. No sé cuál es el problema. بالنسبة لي الفريق هذا راه تقريبا فيه عدة أسماء كبيرة، بصح النتائج في الآونة الأخيرة سلبية. أنت الآن اللي راح بديت درجة أنت تولي قديم في هذا المنتخب، اسكو انت مثلا كشاب يعني ما تفاجاتش من اداء وانت لما تدخل تصيب ابراهيمي بن طالب وغيرهم تايدر تستنى باش يمدوا يعني اضافه كبيره للفريق، لكن في الاخير بالك انت اللي راك جديد في الفريق، بالك الناس يقولوا عن اخر بن سبعيني حاول يقدم اللي عليه والاخرين ما دارش. وين البروبليم؟ Je traduis la question de Abdelghani. Il a dit que l'équipe, que les joueurs de l'équipe nationale c'est des stars. Dans le club, ils réalisent d'excellents matchs, alors qu'en sélection, le rendement il baisse sensiblement. Contrairement à l'équipe de Zambie qui ne possède aucune star, mais qui a une belle équipe. Comment expliquer cet état de fait? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No hemos jugado como un equipo. Es muy sencillo. Tú puedes tener jugadores con virtudes a nivel individual, pero no hemos jugado como un equipo. Y no hemos jugado como un equipo, pues por eso no hemos pasado a la fase de grupo cuando yo no estaba en la CAN pasada, y por eso estamos sin haber ganado un partido todavía en la clasificación de la previa de la Copa del Mundo, porque no hemos sido capaces de jugar como un equipo. Yo estoy convencido que en los 2 años que tengo de contrato voy a conseguir que juguemos como un equipo, pero ahora mismo está claro que fuera de casa no hemos jugado como un equipo, y por eso hemos conseguido el resultado y el rendimiento que hemos conseguido. Ha sido un mal resultado y un mal rendimiento. La réponse elle est simple. On n'a pas joué comme une équipe. On peut avoir toutes les stars du monde, mais quand on peut avoir tous les talents individuels, mais quand on ne joue pas comme une équipe, on ne peut pas gagner, on ne peut pas bien jouer. C'est ce qui s'est passé pendant la dernière CAN et c'est ce qui s'est passé pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Y tenemos que conseguir jugar como un equipo en África y poder contra el mal césped, poder contra el mal arbitraje y poder contra un tipo de fútbol totalmente distinto, pero para eso pues, tenemos que los jugadores se adapten a una idea de equipo, que elegir los jugadores que se adapten a esa idea de equipo y evidentemente conseguir un rendimiento que hasta ahora mismo fuera de casa no hemos conseguido. Quand on joue comme une équipe, on peut même vaincre les aspects extrasportifs comme l'état de la, surtout à l'extérieur, comme l'état de la pelouse, comme l'arbitrage maison. Il faut peut-être choisir les joueurs qui acceptent de jouer
pour le collectif à l'avenir. Et je suis convaincu que dans 2 ans, si on arrive à jouer comme une équipe, on va pouvoir améliorer et les résultats et le rendement. Farid, le NTV, non. Donc على بالي La PS. اللي جو بونس الجروب اللي كان عندنا قبل لا كان فاهم اللي دار لا كوب دي موند اللي كان ورا لا كوب دي موند جو بونس كو اون ا توجور لي ميم جوار مي جو بونس كو او نيفو دو جروب بالك كاين حوايج تبدلوا شويه. انا درك بالك عندي راني لاعب 3 ولا 4 ماتش معاهم ما نقدرش نقول لك واش كان قبل واش بدلوا تو سا سي با موا دو دير سا مي جو بونس كو حتى علينا هذاك التغيير تاع المدربين اللي غيروا 3 مدربين بالك ورا لا لكم دافريكو كاع مي جو بونس بلي مع الوقت ان شاء الله نقدروا نكونسونطري ديجا لي 3 ماتشات اللي مازال لنا جو بونس مع الوقت ان شاء الله نعاودوا نلقاو هذيك لا في دان جروب ان شاء الله. Question pour M. Lucas Alcaraz. Donc, après la défaite, la lourde défaite face à la Zambie, des critiques, légitimes soient-elles, pleuvent de toutes parts. Certains disent que M. Lucas Alcaraz n'a pas la stature, n'a pas le profil pour diriger l'équipe nationale algérienne. D'autres réclament carrément votre départ. Est-ce que vous avez la force pour continuer malgré cela, malgré ces critiques? Et est-ce que vous avez la conviction d'enregistrer de résultats meilleurs à l'avenir? Une question pour l'Espagne. Donc l'Espagne, tout le monde s'accorde à dire que le problème principal de l'équipe nationale réside dans le compartiment défensif. Vous, en tant que défenseur, est-ce que vous avez cette conviction? Le problème principal de l'équipe nationale, c'est le moyen. Sí, yo concuerdo. Sí, después de esta derrota ha habido muchas críticas. Algunos dicen que no tiene el perfil para dirigir a la selección, otros van hasta reclamar tu salida. Si tiene la normal, fuerza, la si derrota, tiene la derrota en el fútbol conlleva este tipo de situaciones y yo soy profesional desde hace 30 años. Me dije más de 300 partidos en España en primera división y me veo fuerza más que suficiente porque llevo toda mi vida haciendo esto y por tanto no tengo una duda de mi capacidad. La défaite fait partie du jeu. J'ai travaillé 30 ans avec 300 matchs en première division espagnole et j'ai appris entre autres à relever la tête. J'ai suffisamment de force et d'énergie pour continuer et je n'ai pas le moindre doute sur mes capacités à permettre à l'Algérie de revenir à son meilleur niveau. Pour ma part, je pense que le problème c'est la défense. Parce que l'équipe, ماشي غير les défenseurs هما اللي يديفونديو وماشي غير les attaquants هما اللي ماركيو البيت. رانا une équipe رانا جروب واحد نورمالمون كاع نديفونديو ونورمالمون كاع ناتاكون بعضنا. Donc pour moi le problème c'est la défense. سؤالك ما هي اللهجة اللي خاطبكم بها المدرب مباشرة بعد نهاية اللقاء؟ هل كانت تحميسية أم كانت معاتبة؟ وش هي الكلمة اللي نقدروا نقولوا عطاها لكم باش رايحين تلعبوا مباراة في مستوى عالي؟ بالنسبة للكوتش نيجيريا بفوز على الكاميرون هدف ليس. تعليق على مهوي. رامي برك ياك. رامي والكوتش 1-0 راهي نيجيريا. صح. رامي. No, la última pregunta dice que Nigeria está ganando en Camerún por 1-0. ¿Cuál es tu reacción? Non, il était négatif et positif en même temps parce que déjà quand tu perds un match contre la Zambie 3-1 alors qu'on sait très bien que nous comme une équipe on a des capacités pour les battre. Après ben voilà, comme il a dit le coach, la défaite fait partie du jeu. دونك هضر معنا سيك فاش حبسنا باش عموما كيما قلت انا الحوال اللي طراو ماشي اللي بقاو وكيما قلت ثاني من قبل
au moins par fierté d'être avec eux dans le match. ¿Cuál es tu reacción? Sí, independientemente del resultado, tenemos que jugar por el orgullo, por la afición, por demostrar que somos capaces de ganar el partido y evidentemente las posibilidades, si se confirma ese resultado, ya se desvanece. Por tanto, hay que jugar por eso, por el orgullo, por ganar y por conseguir la primera victoria en la fase de grupos. Indépendamment du résultat du Nigeria, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de gagner pour les supporters, pour faire plaisir aux supporters et pour notre fierté. C'est déjà suffisant comme motivation. زيدوا سؤالين كمال. Después de 5 meses en Argelia, el balance es negativo con la eliminación del Campeonato de África del Chan y otra eliminación, digamos, del Mundial. Si piensa dejar el equipo, marcharse. La eliminación del Mundial es miedo. Bueno, esta derrota. Sí. Díselo. Sí, evidentemente teníamos la ilusión de ganar los 4 partidos y esperar que Nigeria falle, pero si Nigeria gana hoy, creo que nuestra responsabilidad es única y exclusivamente el partido de Zambia. Y con respecto a la CHAN, bueno, pues de acuerdo con la federación, hemos apostado por un equipo joven, pensando en el futuro de la selección nacional más que el futuro de un resultado a corto plazo. Hemos pensado en el futuro del fútbol argelino y para eso hemos utilizado la CHAN, para coger jugadores jóvenes que en un futuro próximo puedan estar en la primera selección. ¿Y piensa marcharse o no? Me lo contesto. Pour son départ, il a déjà répondu à la question. Pour le Chan, en accord avec la fédération, on a mis en place une équipe jeune, pas pour gagner le match contre la Libye, mais à moyen terme. Pour la Coupe du Monde, je crois que ma responsabilité se limite au match de la Zambie. C'est pas le match de la Zambie qui nous a éliminés. ¿Cómo juzga el balance? ¿Creo que es un diálogo? Sí, dice el balance se hace después de un año. Mi objetivo principal era clasificar al equipo para la próxima CAF, ganamos un partido y una victoria. Mon objectif, c'est d'aller à la CAN, donc le bilan il va se faire après, pas maintenant. Mr. Asad-Karas, please answer me frankly. What is the reason for your defeat in the second half against a team of 10 players? هزمتوا أمام منافس لعب ب10 لاعبين. الهزيمة كانت تكتيكية بدنية. Habla en inglés y luego no. ما فهمتش علاش هضرت اونجلي وبعد بالعربيه، لو كان كملت اونجلي خير باش يفهم. او فريد يترجم، معليش. No, de la parte inglés me he enterado. بارك الله فيك. فريد te traduce. No, si de inglés me he enterado, tradúmelo del árabe. No, y luego en árabe lo mismo. بالعربية قلت la même chose, yo creo. Lo mismo. Sí, ¿has entendido la pregunta? Si hemos jugado contra 10 en la última parte de la ¿Cómo puede ser que contra un equipo no podemos ganar? Micrófono. No ha sido un buen partido, está claro. ¿Cómo? Pero, digo que no ha sido un buen partido, pero aún así se generaban ocasiones claras, se dejaron de pitar penaltis y no fuimos capaces de acertar con el gol, porque ocasiones hubo más que suficientes para haber marcado. Pero ya digo, los penaltis que no se señalizaron y las ocasiones que se fallaron. Je reconnais qu'on n'a pas fait un bon match, mais l'arbitre, on nous a refusé un penalty et on a eu des occasions quand même pour marquer. Mais j'avoue aussi qu'on n'a pas fait un bon match. آخر سؤال معكم. La question est simple. Vous comprenez l'équipe nationale, vous dites, mon objectif c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et sur le mondial, c'était encore possible. Il suffisait de gagner les 4 matchs. Quand je dis suffisait, c'est pas évident et tout ça. Mais l'inquiétude, elle vient du contenu du match. C'est-à-dire, on a vu la transition défensive, il
n'y était pas. Le milieu, on n'y était pas. Défensivement, on n'y était pas. C'est-à-dire qu'on a fait un non-match sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, à 10, ils étaient à 10 les Zambiens. Ils ont inscrit un troisième but. Est-ce que, pour vous, comment est-ce que vous expliquez que cette équipe, en 2014, elle était éliminée par un but après prolongation par l'Allemagne, et aujourd'hui, 2 ans après, avec quasiment le même effectif, on n'arrive plus à battre une modeste, et je le dis avec tout le respect pour la Zambie, une modeste équipe de Zambie. Il y a un problème. Où est-ce que vous le situez? Je ne peux pas t'assurer que je vais travailler. No me enteré, no. Mais il a compris. Ah, très bien. Tant mieux. Bueno, han sido muchas preguntas en una pregunta. La primera es que hay que estar orgulloso de lo que se ha hecho en el 2014, está orgulloso, pero no podemos estar todo el día pensando en el 2014. O sea, la realidad es que yo no sé cuánto tiempo se lleva sin ganar fuera de casa. Estamos orgullosos de lo que ha hecho Argelia en los mundiales, estamos orgullosos de que ha ganado la Copa de África, pero eso es el pasado. El presente es que yo no sé cuántos partidos llevan sin ganar fuera de casa. No sé cuántos. Il faut être fier de ce qu'a réalisé l'équipe en 2014. Attends. Mais on ne va pas tout le temps reparler de cette équipe. Parce que depuis cette équipe, je ne sais même pas combien de fois on n'a pas gagné à l'extérieur. Con respecto al partido, está claro. Depuis le départ de Gourcuff, on n'a plus gagné à l'extérieur. Voilà, s'il ne le sait pas, je lui ai dit. Voilà. Oui. Gourcuff, il a gagné. Il y a eu les 4. Gourcuff, il a gagné à l'extérieur. Oui, oui, on a gagné. Une fois. L'Afrique. Oui. Ah oui. Oui. L'Éthiopie, on a gagné. La Tanzanie, le Mali, on a donné le match. Bon, voilà. On ne va pas refaire l'histoire. Mais le Mali, on a donné le match. Et après, il y a le plus. Bueno, te explica que desde Gourcuff no ganamos. Bueno, entonces algo estaremos haciendo mal. Yo creo que este tipo de partidos tienen que servir para reflexionar y decir, hemos hecho un mal partido, llevamos una serie de partidos anteriores conmigo y sin mí que no son buenos, entonces pues de esa reflexión tiene que salir un futuro y en ese futuro tenemos que empezar a construirlo ya, ¿no? Pero está claro, está claro. O sea, es que no se puede negar lo que está claro, que hemos hecho un mal partido. Yo me siento aquí que tengo que decir, pues es un mal partido, es que no podemos decir otra cosa. On ne va pas dire autre chose qu'on a fait un mauvais match. Ouais. Mais avec, que ce soit depuis mon arrivée ou avant mon arrivée, on en a fait d'autres mauvais matchs. Et ce match doit servir justement pour réfléchir la tête froide à la stratégie à adopter pour construire une belle équipe. شكرا سيد الكرام، شكرا عميد السكريني. الان التسديد مفتوح مده 15 دقيقه للتصوير، وعلى الساعه الثانيه كاين ندوه صحفيه. مساء الخير مجددا. طبعا للعودة إلى هذه الندوة الصحفية سنفصل فيها بشكل طبعا سريع بالنسبة لهذا المدرب الإسباني الذي قد تكون هذه الندوة الصحفية آخر ندوة له الصحفية في الجزائر بعد 4 أشهر و22 يوما مع المنتخب الجزائري. قاد فيها المنتخب في 4 مباريات، مباراتين 2 مع المنتخب المحلي ومباراتين مع المنتخب الأول. مشوار المنتخب قد يتوقف بعد مباراة الغد أمام منتخب زامبيا. هذا المدرب صاحب 51 عاما والذي صاحبته انتقادات كثيرة، تحدث عن العديد من الأمور، ولكن أول نقطة سنفصل فيها والتي لم يتحدث فيها في البداية، قال بأنه الفريق الذي يلعب على الفرديات كل واحد يلعب بطريقته لا يمكن له أن يفوز. هذه النقطة ركزوا معي جيدا، عندما لا نلعب كفريق لا يمكن أن نفوز، وهذه النقطة تؤكد بأن الفريق لعب بشكل فردي ولم يطبق أي تعليمات وكل واحد يدير واش يحب في هذا المنتخب. لم تكن لدي الكثير من الخيارات، طبعا يتحدث عن مواجهة زامبيا وأنه اختار التشكيلة الأفضل. الحديث كان عن اللاعب الذي ينشط في بلغاريا متوسط صاحب وسط الدفاع طبعا
رغم تركيزه طبعا هذا المدرب الذي يؤكد على مواصلته لتدريب الجزائر من خلال هذه الندوة الصحفية، ولكن المصادر تقول بأنه ستكون هذه الندوة وغدا مباراة أخيرة بالنسبة لهذا المدرب، يستقيل أو يدفع للاستقالة، واحدة من الاثنين. المهم أنه سيغادر بعد 4 أشهر و22 يوما من قيادته الجزائر. طبعا الانتقادات الكثيرة التي صحبتها مباراة زامبيا يتحدث عن اختياره للاعب حسني الذي ينشط في البرتغال، قال في بلغاريا عفوا، قال بأنه الأكثر جاهزية مقارنة بعطال الذي لم يشركه لأنه لم يكن جاهزا وبعيد عن المنافسة لذلك لم يغامر به. قضية محرز التي أثارت الجدل وتجواله بين إسبانيا للتوقيع في برشلونة وفي فرنسا ولنوادي أخرى، قال بأن هذه قضية ليس لي أي ضلع فيها وإنما قضية إدارية محضة، يعني رمى الكرة لدى زاتشي والمكتب الفيدرالي الذين سمحوا له بمغادرة المنتخب حسب تصريح لوكاس الكراس. تقديم تشكيلة مباراة الغد مشاهدينا، قال بأنه لم يمنحها للاعبيه فكيف له أن يمنحها للصحافة، ولكن لم يخفي بأنه سيجري تغييرات على التشكيلة. التغييرات في على السؤال اللي قال بأنه هل لأنه ربما وكأنه مباراة ودية، قال ليس لأنها وكأنها مباراة ودية، وإنما التغييرات ستحدث لأن عدد من اللاعبين لعبوا قبل 3 أيام، نعم 3 أيام، وبالتالي إرهاق بعض اللاعبين. نقطة مهمة أيضا في التشكيك ربما في قدراته التدريبية، على أنه هل يمكن له قيادة تدريب هذا المنتخب. قال اشتغلت ل30 عاما 300 مباراة في البطولة الإسبانية، لدي الخبرة لتقديم الأفضل وليس لي أي شك في قدرتي على تدريب المنتخب الجزائري. طبعا يتحدث على أنه الخسارة واردة ولا يمكن له محاسبته على الفشل في التأهل إلى مونديال روسيا، وإنما محاسبته فقط على مباراة زامبيا التي قال بأن مباراة العودة سيحاول الفوز فيها من أجل الجمهور ومن أجل رد الاعتبار. طبعا تحدث على أنه المباراة لم تكن سلبية بشكل كبير على مباراة الذهاب، ولكن كانت فيها، وفعلا اعترف بأنه لم تكن مباراة كبيرة، ولكن الحكم حرمنا من ركلة جزاء قالها، وخلقنا بعض الفرص التهديفية، والإقصاء ليس نهاية، ليس من مسؤوليته. طبعا هذا المدرب بن سبعيني باختصار طبعا يتحدث على أنه فقدان الحظوظ وتغيير المدرب أثر في التشكيلة لتقديم الأفضل، وسنحاول الفوز في كل المباريات. ما أهم هذه الأشياء في الندوة الصحفية التي ستكون الأخيرة للمدرب الإسباني لقيادته لتدريب منتخب الجزائر. آخر الأخبار هذا ما وصل تلفزيون النهار، ومباراة الغد ستكون أيضا الأخيرة بعد 4 أشهر و22 يوما لقيادة منتخب الجزائر، قادها في مباراتين أمام غينيا وزامبيا، وأمام المنتخب المحلي في مباراتين 2. في هذا التوقيت طبعا ستلتحق بنا زميلتنا مجدة بن عربية بعد قليل. مرحبا، طبعا أهلا وسهلا مجدة، لتقديم طبعا مع ضيفتها الكريمة لتقديم نقاش الليلة مع أمينة حيدر، قصة كفاح ونصرة للقضية الصحراوية. بعد قليل تلقاكم.